So, hi guys. Good day. So, I am Arve Paulo Galvez. I will be your instructor for the subject, operating system. And let's proceed to our discussion. Let me show you my screen. Excuse. So, since this is a subject na you are familiar with na, so I'm not going to really explain everything guys because I know some of you or most of you here kay nanay quick background kung unsa ni siya about na subject. So let's just go through sa kuan kumbaga i-recap lang nato unsa inyong mga nabaw-an, and then I'll add on na lang dayon kung unsa ang ako ang inputs regarding sa atong topic karon, which is introduction to operating systems. So the question is, what is an operating system? So in other words, operating system is just an environment, or it provides an environment where the user can execute programs in convenient and efficient manner. So what are the examples of operating system? So early days, sa katong mga kuan pa kaning during 1920s, 1930s, most of the operating system na ilang gigamit is traditional na operating system. What do I mean by traditional? Meaning most likely ang mga gagamiton pa nila ning mga time is kanang embedded systems, which I will explain later on, So embedded systems meaning kani sila nga mga operating system, isa ra ilahang purpose. For example, cassette tape, di ba? Ang purpose sa cassette tape mag-play lang music. Inana bitaw. So muna mga karaan nga operating systems. Then karon daga na kaayo gamit ang operating systems, di ba? For example, atong phones. Ang atong phones kay pwede na siya pang music, pwede na siya pang tanong video, pwede na siya pang connect sa network. So daga na kay siya mga gamit, ang kumbaga dagan na programs, dagan na og mga processes ang kaya niya pagsabayon inana. So an operating system is a program that manage computer hardware. So just like I've said, and an amazing aspect of operating systems is how varied they are in accomplishing this task. So for example, kana nga picture, So as you can see, there are three layers which is ang user interface, user 1, 2, 3, user N. Then from user interface guys, nana siya kanang system application programs. Then next is operating system, then computer hardware. So let's see to our next slides para mas makita ninyo kung unsa ang yang specific nga giagian. So kani siya ang full nga kaning C programming akong gibutang guys, kay example lang ni siya, kay ako mong gi-base ani is Windows, which is I think you are familiar, or some of you are familiar sa na ang gagamiton sa kanang Windows sa iyang kernel subsystems, or shall we say sa iyang ang iyang program sa iyang mga scripts dito sa operating system. Kumbaga ang operating system niya, ang code na gigamit niya is C programming, So kani siya kernel space, kita ninyo system call interface, kernel subsystems, and device drivers. Kay some of the device drivers, kung mabantayan ninyo, if you are familiar on how to write bash or batch scripts, kasagara nga ang yang language na gagamiton is C programming. So inana. Then hardware, of course, nasa pinakalas, So components of a computer system, we have hardware, operating system, application programs, and users, like kung gi-show ganina nga diagram. So hardware, the central processing unit. So when we say hardware, it composed of kanang unsay makita nato physical devices, which compose of CPU, memory, and input-output devices such as keyboard, kung sa laptop lang na
keyboard, mouse, mga inana. So anything that gives the user kanang input and output, no? Maka-input and output ang user. So application programs such as Words, spreadsheets, compilers, and web browsers. Then user's view of the computer varies according to the interface being used. Most computer users sits in front of the PC. So, naiuban nga kanang, for example, ang PC, no? Muna yung user interface or user view. Pero, kung muatot punta sa kanang wala user view, no? Pero naa siya input such as radio, inana, so lahi po siya nga user view, no? So, it just means the kanang unsa ang makita sa usa ka user when he or she uses the device. Nana. So, user view, resource utilization. In other cases, a user sits at a terminal connected to a mainframe or a mini computer. What are the examples of this? For example, Cisco, or if dili mo familiar sa Cisco, sa kanang command line interface sa Cisco, are you familiar with PuTTY? Inana. So, command line interface, muna siya mga examples sa terminal connected to a mainframe. Then, system view. The operating system is the program most intimately involved with the hardware. In this context, we can view an operating system as a resource allocator. So, what are the examples of kanang system view? For example, registry, no? So, ang kasagana, if you are kanang kabalo bitaw mo kanang maniobra sa registry sa Windows, di ba? If you're familiar with registry editor, so kana siya. Pwede nimo siya kana bitang specifically kuan ka diya, maghilabot ka dira because Regedit is kanang kuan siya, is a program siya nga kanang mo involve gyud og hardware. So kung gamay lang nasipyatan ng Regedit, di ba, dagan ang mausab. Basamot na if kanang importante nga mga file or importante nga mga hex codes ang imong mailisdan. So, for example, if nakatry na bitaw mo guys o kanang disable sa USB port, hardware man na siya, di ba? USB port, o inana. So, pwede ninyo siya gamitan or sa Regedit para ma-disable. Control program manages the execution of user programs to prevent errors and improper use of the computer. So, what are the examples of control program? Task manager, what else? I think maura kong nabawaan guys sa akong nabawaan lang. Control program, ang example na is task manager sa Windows. No? Nagya po ay task manager man ang Linux or ang Ubuntu. So a bit is the basic unit of computer storage. I think you're familiar with it. And then a byte is 8 bits, and on most computers it is the smallest convenient chunk of storage. No? And then when these bytes, no, or byte segments kay mag-usa sila, muna na siya ang mahimo og word. So a word is generally made up of one or more bytes or byte segments. For example, a computer may have instructions to move 64-bit or 8 bytes of words. Computer system operation. Modern general-purpose computer system consists of one or more CPUs and a number of device controllers connected to a common bus that provides access to shared memory. So, may mga example na ni guys. For example, di ba na may mga CPU na or let's say GPU, no, sa lain ng mga term, no, di ba, ang imong for example na kay video card, tapos napagay kay CPU, then napagay kay external na sad na graphics, GPU na sad, kana bitong isaksak lang through USB, inana. So, muna siya mga examples guys ng mga modern general purpose computer right now, pwede na nila usahon then mag-share sa usa ka memory, no? Sa storage memory. To ensure orderly access to the shared memory, a memory controller is provided whose function is to synchronize access to the memory. So most motherboards karon guys kay nana siya inana nga capability, no, mag-control og kanang access sa memory. So for example kana CPU kay sa diagram lang mismo, no, masabtan naman nato, no. Nasa USB controller, graphics adapter, disk controller, CPU, memory. So kana sila
gadungan silang access sa memory, tapos ang ga-control sila is si memory controller. So for a computer system operation, for a computer to start running, for instance, when it is powered up or rebooted, it needs to have an initial program to run. This initial program or bootstrap programs tends to be simple. So what are the example bootstrap program, guys? For example, sa Windows, magawa si BIOS, no? Sa bootstrap program, pag mo load siya, mo load gid siya dapat, no? Kumbaga auto-load dapat si BIOS, because si BIOS siya ang mag-una-una o mag-una-una o boot, then tawagon din niya aya to ang Windows na operating system. So yan na. So bootstrap program, typically it is stored in read-only memory, ROM, or electrically erasable programmable read-only memory, or EEPROM. So explain ako later unsay difference pero let's proceed sa the occurrence of an event is usually signaled by an interrupt from either the hardware or the software. Hardware may trigger an interrupt at any time by sending a signal to the CPU. So, for example, what are these instances, guys, na mga interrupt, no? For example, si BIOS ng daan, before niya i-load ang usa ka OS like Windows or Ubuntu, nasa siya ginatawag nga post or na mag self-test, no? So after niya mag self-test, aya din siya maghatag og interrupt signal para mao na siya ang timaylan nga mo-load na si OS. Kay for example, if dili mag-post test or dili mag self-diagnostic test una si BIOS or ang computer mismo, ang maresulta na is si operating system dili mo gana or dili siya mo gana sa kanang function na intended niya na mo gana siya, no? For example, wala siya nag-post test si BIOS, no? Pag abri sa imo sa OS, nag-load siya and everything, tapos tingala na lang ka, dili nimo ma-access, dili gagana imong keyboard, dili gagana imong mouse, inana. So muna kinahanglan siya ga-post test before siya mo load sa OS. So gasen siya interrupt signal. When the CPU is interrupted, it stops what it is doing and immediately transfer execution to a fixed location or memory address and cache address, as I've said, no? Just like I've said kanina, si interrupt, no? After mag self-test ni BIOS, mag-send siya interrupt, dayon hatagan niya or maghatag siya specific address, no, na or pointers na kanang after mag-send niya o pointers dito niya dito niya ipahibalo si computer nga na human na ang self-test. Then katong memory address nga naka-store dito nga memory address nga naay program or process instructions, no, nga okay na ang tanan, aya din niya kanang pag after niya nga ma-point out to siya nga instructions, iya din to katulad na instructions is mo load, tapos aya dayon si Windows operating system or nga mo boot, no, sa kanang sa inyong screen. So for example muna siya ang inyong makita ninyo, no, muna siya ang drawing sa interrupt line for a single process doing output. So makita ninyo diri, guys, 1 and 0 diri nga part nag-request silang duha, same pa sila, dayon sa kanang pag-transfer ni baba siya, then after ni idle na siya pag humani ang idle, guys, si user process executing ni turn on, no? Tapos ang pasabot lang ani, guys, is ga-alternate silang duha, dili sila pwede nga kanang si idle o si user process executing pareha sila gasundon nga kumbaga ga-on silang duha, dili na pwede, dapat ga-alternate silang duha. If ga-idle na user process, if na user process, turn off si idle, inana. So the CPU can load instructions only from memory, so any programs to run must be stored there.
General purpose computers run most of their programs from rewritable memory called RAM. No? Main memory commonly is implemented in a semiconductor technology called DRAM. No? So what are the examples of kaning mga inani guys? No? Nganong sa una man good, di ba, if you are familiar with kanang mga sa unang nga mga computers, no? Ang ilang gagamiton sa una guys nga kanang ginatawag na ito nga mga radar signal sa mga military is RAM, random access memory. Kay kuan man na siya, stand-alone man na siya. Kumbaga, dili dapat nila na ginapalong nga radar. Magsige ra gina sila daganan, magsige tan-aw kung naay mga kontra or naay mga airplanes na mo agi sa ilahang aerospace, no? So, ipapalong na siya guys, walay capability ang mga sa una nga radar to store or to actually ilan tong store ng mga data kung sa ilang nabasa dito, no? So maunang ang kasagara or sa una nga mga computer is gagamit sila og random access memory lang or stand alone. So dapat real time na siya, dili na siya dapat mapalong kay kung mapalong walay data nga ma-save. So that's why they created ROM, no? In a early days. So ROM cannot be changed, only static programs are stored there. If nakafamiliar mo sa kanang kuan, no, sa electronics, no, most ROM uses magnetic disk, no? Kay or karon mga magnetic sa una kay magnetic disk man karon kay gagamit naman tang mga HDD bitaw. So muna tong na mga disk nga dagko dayon kanang or dagko or gagmay, no, gagmay naman na karon gid ang mga disk like sa laptop. So kato dayon siya is mo rin itong iyang dito rin sa disk gina-store tanan mga mga datas, no? Sa una, like good, mga early days, no, sa computer, gagamit pa sila og MOSFET transistors, mga inana pa. Then, here comes, after sa ROM, nag-create na sad sila og another type sa ROM, which is EEPROM, no? Cannot be changed frequently. Kasagara ang mga EEPROM, guys, ay makita sa Android. That's why, if makabantay mo, bisan pag gubaon na ninyo ang cellphone or unsa, as long as naapatong niya ang hardware or ang EEPROM na sa sulod sa cellphone pa, matrack pa to sa katong mga technicians or any kanang mga ITs or any kanang tanan any technicians na kabalo or maayo gid ana gid when it comes to hardware engineering, no? So matrack nila kung unsay data nga asa to siya gihimo, mga inana bitaw any data nga nakastore sa EEPROM, because EEPROM can only be dili aya ra siya mailisdan ang data sa sulod adto using electricity or kanang what do you call this, ilisdan ang charges na nasa sulod adto nga mga transistors na nasa sulod sa EEPROM. So inana, so each word has its own address. We are here in we are now on storage structure memory register, no? So unsa ang ilang relationship between memory and registers. So the load instruction moves a word from main memory to an internal register within the CPU, whereas the store instruction moves the content of a register to main memory. So what does it mean? So it only means na if you're familiar with assembly, nakatry na ba mo na? If not, okay lang kay. Kumbaga, ang kanin siya nga kuhan is karang when load, if familiar mo sa kanang assembly language na which you will kanang encounter, no, puhon, or if wala pa, ma-encounter gyapon na ninyo. So load instruction is just a kanang from itself, from the description itself, from main memory or from RAM, yadto sa internal register. Kaya ang CPU, nagyan mo na siya kaugalingon gyapon nga memory or they call it register para easy access lang ang data, no? A typical instruction execution cycle as executed on a system with a von Neumann architecture. So example kana, muna siya example sa von Neumann architecture, no? Naka-input device, naka central processing unit, memory unit, and output device. So silang kaning central processing unit, CPU, and memory unit,
muna silang ga-exchange of data, no? Ang ga-exchange of mga addresses from one another. So, after mag-exchange of mga addresses, ma-process ang data, aya na rin na nila is-send to any output device like monitors or speakers or any kind of output device, no? So ideally, we want the programs and data to reside in main memory permanently. This arrangement usually is not possible for the following two reasons. So main memory is usually too small, and main memory is a volatile storage. So thus, most computer systems provide secondary storage as an extension of main memory. So what are the secondary storage again? These are ROM, no? So other term for ROM, we already have HDD, SSD, mga inana, no? Muna sila mga secondary storage, no? Or ROM, read-only memory. So the most common secondary storage device is a magnetic disk, no? So kana mga magnetic disk sa una, dako na kaya siyang improvement karon kay mo naman ang mga HDD karon, no? Tag 1 terabyte na tapos mudagan nag 7,200 ang RPM niya, so pas-pas good. And then most programs are stored on a disk until they are loaded into memory. Many programs then use the disk as both the source and the destination of their processing. Hence, the proper management of this storage is of central importance, no? So, two types of storage systems. Volatile storage loses its content when power is removed. And non-volatile storage retains its contents when power is removed. So, example sa A is RAM. Example sa B is HDD, ROM, no? EEPROM. So, one of the most important aspects of operating system is the ability to multi-program. So, if you are familiar with the word thread, no, which we will encounter, or I think you already know the kanang term threading, no, thread or system thread or program threads, no. I think if familiar mo na nga word, it just means nga kanang multiple processes nga gadungan o kanang execute at the same time, no? So multiprocessing increases CPU utilization by organizing jobs so that the CPU always has one to execute. So main memory is too small to accommodate all jobs. So the jobs are kept initially in the disk in the job pool. This pool consists of all processes residing on this awaiting allocations of main memory. So it just only means nga kanang ang job, no, is kanang muna siya ang another term for jobs is muna siya ang work or muna siya ang task, no, inana. So other terms na niya. So for example kana muna ang memory layout for a multi-programming system. So you have operating system, then you have multiple jobs, multiple processes in a single computer, single process computer, no? So ang task dayon ni job pool dira is to kanang kumbaga i-sort niya, then tanawon niya kung insa ang dapat mauna o insa ang dapat maulahi, no, depende sa importance. Multi-program systems provide an environment in which the resources, no, CPU, memory, and peripheral devices are utilized effectively. So in order for the CPU to utilize that one, muna siya ang naay ginatawag na multitasking, no? It's a logical extensions of multi-programming. So the CPU using the kanang multitasking, no, nga process or logical extension, kumbaga tanawon na niya sa CPU dayon kung unsay mas importante, dayon kung unsa tong nahuman. Kumbaga after tanawon sa CPU kung unsa tong mas importante nga task or jobs nga una i-execute, tapos kung idle pa tong isa ka job, no, i-switch niya to another one nga dili idle, no. Tapos tanawon niya kung asa dito ang mas importante sa ilaha.
no? Kay para efficient and effective ang process, no? Or effective ang iyang purpose. So inana. So time sharing requires an interactive or hands-on computer systems. So for example, di ba kasagara para ni akong gibuhat karon, gastorya ko, ga-record, no? So naay job nga ga-record at the same time napoy job nga gakuha og video. So inana pa lang daan nga example guys, we can know na ang CPU ga-execute siya o kanang multiple jobs, no? Although dili na nato mabaw-an because it's milliseconds guys or microseconds or nanoseconds, no? Inana ka paspas kay ga-switch siya between recording or sound input and video input, di ba? Kanang cam. So inana ang iyang example, no? Dili na tumabaw-an. Pero paspas kay na siya nga pagka-switch. So a program loaded into memory and is executing is called a process. When a process executes, it typically executes for only a short time. So most likely nanoseconds, no? Inana ka paspas, no? When we say milliseconds, hinay pa man kay na. Nanoseconds, no? It either finishes or needs to perform I/O. If several jobs are ready to be brought into memory and if there isn't enough room, then the system must choose among them. Making this decision is job scheduling. As I've said kaganina, di ba? Nag-record ko, then I come. So, ang job scheduling, ang trabaho na lang dayon sa job scheduling is to tanaw niya kung asa ang mas importante because ang ako ang ginaingon gali karon guys, naagali na siya time lag nga gamay kistanan. Di ba? Ang ako ang sentences like ang akong voice na siya gamay nga time lag, no? Ang video naapod siya gamay nga time lag. So from that, ang job scheduling siya ang gatanaw dayon kung asa ang mga processes nga iyang dunganon o asa iyang mga processes nga iyang pang-stop. So that ang CPU maghatag og priority sa kana nga task, no? Para efficient siya and effective. So if several jobs are ready to run at the same time, the system must choose among them. Making this decision is CPU scheduling. So in other words, si job scheduling ang iyang trabaho is katong sa dagko, no? Sa task itself, tanaw niya like sa kani recording, no? Recording, video, sumunod trabaho ni job scheduling. Example lang guys ha. Ang trabaho ni CPU scheduling is that between sa katong mga jobs nga nag-multitasking, kinsa pagid ang ready adto, di ba? For example, video and recording na may mga time nga mohunong kog storya, no? So si CPU scheduling instead nga tagaan to niya priority silang duha, pilion na lang niya si video kung mag-stop kog storya. Kay para ang uban nga processes nga gahulat pod iyang ma-occupy o matagaan og priority, no? So inana, I hope na nagets ninyo guys ha, pero pag wala, comment lang mo dayon sa tuang discussion or meeting sa tong class. If there are no processes to execute, no I/O devices to service, no? Events are almost always signaled by the occurrence of an interrupt or a trap. So, a trap or an exception is a software-generated interrupt caused either by an error or by a specific request from a user program that an operating system service be performed. So, what are example of trap? For example, again, sa BIOS, di ba, mag-self-test ang BIOS, tanaw niya kung maguba ba ang lap, ang hardware like HDD, ang yang mouse kung okay ba, ang network, etc. etc. So kabantay mo guys, tanawa if nakatry na mo mag-reformat or naka-encounter mo ni nga problem, nay usahay nga di siya mo load og operating system. Tapos mo tatak dayon dito sa BIOS nga no HDD found o no operating system found. So muna siya example na siya sa trap nga naa sa post or self test sulod sa BIOS, no?
after mag self-test, if wala siya makita nga Windows or operating system, magawas din siya itong prompt or message nga walay HDD, walay operating system. So, another example by a specific request is a task manager. For example, naglag ang imong imong dula, Mobile Legend. Naglag imong Valorant, naglag ang imong Google Chrome, Dota 2, naglag, no? Naglag lugar, inana, naay mo gawas lang dito nga, the program is trying to troubleshoot, inana. So, mag-control alt deleting ka, task manager, select to na imong Dota 2 or any applications dito, then, end task. So, muna example sa specific request, no? From a user program. Trap niya po na siya. So at the very least, we need two separate modes. So para ang kuan daw, sa pasabot lang ani sa operating system operations dual mode operation na topic kay, for example, if we have kanang ang lisod man god kay, for example, sa Windows na sada. So for example, sa Windows, guys, ang inyong makita na dira, guys, is ang user view, no? Or ang user defined codes. Wala siya ay ginatawag pa nga system mode or kernel mode, no? Naa siya, pero mag-use ka og mga specific programs, no? Or specific applications like CMD or Regedet, no? So inana. So kay ngano man, because wala siya gibutang didto kay para ang user dili niya mahilabtan ang unsa ang nasa operating systems. Kay namo kay example, di ba? Usahay manggali, guys, bisan galig na sa atong atubangan, di ba? O atubangan na sa ato ang monitor, buhat tag PowerPoint, motuha na to ang pagkabuang, i-delete na to, ma-delete na to kalit, then mabutang sa trash bin or sa recycle bin, atong gipang buhat. Dahil tingala ng or nay mga instances nga pag mag-delete ta og kanang program or files, no, ma-shift delete na to, ma-permanently delete na to. So inana. So what if lugar ang operating system or ang mga hardware containing drivers, mga batch files, scripts na mga importante to run the operating system kay matandog pod sa user, no? Ma-shift delete pod nila. So tabla, di ba? So di na to mabawi, wala nay bawi ay, no? Okay, mapaghugot. Kanang wala nay bawi ay, no? So same ra gyapon inana, guys, no? Same ra gyapon inana, guys, no? So it needs to have a dual mode operation. Kay aron nga si user dili niya basta-basta ma-delete, no, ang mga files na importante. So inana, transition from user to kernel mode. What is the example of this? For example, mag-program code mo, di ba? Namoy text editor or namoy compiler like NetBeans. Magsulat mo code sa text editor, then after ana, inyong i-build, then i-run ninyo. So, between sa building and running, naay execution ana sa system call or naay process ana nga moagi siya sa kernel mode. Tapos si kernel mode mag-request og data or mag-request of operations gyapon sa hardware para si hardware mo-execute, ipasa na sa niya sa kernel mode, ay niya ibalik sa user process or sa user view, no? So we must ensure that the operating system maintains control over the CPU. So a timer can be set to interrupt the computer after a specified period. The period may be fixed. Variable timer is generally implemented by a fixed rate. So in other words, guys, in order for the kanang what are the examples ani kaning mga timer, guys? For example, di ba, quick, ang pinaka-simple ani nga pinaka-common nga example ani is ang sleep, no, sa inyong computers. Like after 30 seconds or depende sa inyong pag-set, after 5 minutes or 6 minutes na mo idle siya, walay gabuhaton ng inyong laptop, mukalit lang siya og sleep, no? Or mo kuan siya, mo turn off, depende sa inyong pagka-set up. So inana, no?
Inana ang timer lang or ayang purpose. So, thus, we can use the timer to prevent a user program from running too long. Just like I've said, kaganina, no? Sa katong sleep na example. A program in execution, as mentioned, is a process. A program by itself is not a process. So, what does it mean? So, meaning guys, ang pasabot lang ani, isang program is a passive entity. Si process is an active entity. Meaning, si program, process siya nga ga-standby. No? Si process kay program nga active. Inana lang ha, ang yang pagkasabot ay yung libuga inyong kaugalingon. Then, the operating system is responsible for the following activities in connection with process management. No? Kani silang 5 ang pinaka-importante: scheduling processes, creating and deleting both users, suspending and resuming processes, providing mechanisms for process synchronization, and for process communication. So, memory management. So, for a program to be executed, it must be mapped to absolute addresses and loaded into memory. So, si operating system, guys, ang pasabot ng ani is that operating system, ang purpose gyapon niya is to manage the memory. So, how does operating system manage memories, no? It keeps track of which parts of memory are currently being used, deciding which processes and data to move into and out of memory, and allocating and deallocating memory space as needed. So, storage management. So, unsay purpose ni operating system sa storage management? So, let's define first what is file. A file is a collection of related information defined by its creator. So, commonly, files represent programs, both source and object forms and data. So the operating system implements the abstract concept of a file by managing mass storage, no? So, si operating system, dili lang siya sa memory management, pero apil gyapon na kanang iyahang i-synchronize, iyahang kanang buhatan og mga directories ang file para mas hanay siya, mas dali makita sa users, and at the same time dili malibog ang mga devices, mga peripheral devices, and ang memory o kanang dili sila malibog og kanang read, load, and store, no? Inana sa mga data. So, as I've said, ang operating system is responsible in creating and deleting files, creating and deleting directories, supporting primitives for manipulating files, mapping files into secondary storage, and backing up files on stable non-volatile storage media. So, what are the examples of this? Backing up files, we have sa Windows 7, we have storage system restore, Windows 10, we have backup files, no? Inana. So, karon kaya ang mga backup naman kasagara is sa cloud, di ba? If kanang kuan mo, familiar mo. So, protection and security. So, si operating system is ga-provide gyapon siya og protection and security sa imuang datas, no? So, if a computer system has multiple users and allows the concurrent execution for multiple processes, then access to data must be regulated. Thus, protection then is any mechanism for controlling the access of processes or users to the resource defined by a computer system. So, a system can have adequate protection but still be prone to failure. So, it is the job of the security to defend a system from external and internal attacks. So, what are the examples, guys, para masabtan ninyo ang protection and security, no? As intended sa usa ka operating system or iyang usa sa iyang mga purpose. So, imagine a kanang warehouse, di ba? What are the protections nga para makakuha ng warehouse? We have padlocks, no? We have gates para dili makuhanan sa mga kawatan, no? Then, unsa man ang security sa usa ka warehouse? We have CCTVs and security guards, no? So, what are the relevance of it sa kanang computer? So, protection.
For example, si operating system, we have kanang like for example kaning example, mag-create ka og user sa Windows, no? Buhatan niya specific na siya nga file, folder, na kani siya nga user, maura ni ang iyahang mga privileges or mga administrative nga mga policies or any commands nga iyahang ma-access lang. So muna ang protection, mag-create siya another nga file folder for that user, no? Ang security dayon guys kay for example, kani siya nga user kay gusto siya nga mo adto sa lain nga file user, no? Kanang illegal nga pag-adto sa kanang illegal nga pag-search, illegal nga kanang pag-browse sa mga folder adto nga bisan dili siya ang user ana nga kanang program, no? So what are the examples na yun? We have passwords, we have security keys, we have user IDs. So inana, no? So muna siya ang definition sa protection and security. So dili na sila maglayo og kuan, di sila maglayo og definitions and meaning because they go hand in hand. Distributed system. So it's a collection of physically separate possibly heterogeneous computer systems that are networked to provide the users with access to the various resources that the system maintains. So, a network, in the simplest terms, it is a communication path between two or more systems. So, what are the examples no sa distributed systems? So, I think familiar mo sa term nga blockchain or ay na lang na dili kayo dali tanan familiar sa blockchain. Let's go with cloud, no? Let's go with cloud. So, to access cloud system like G Drive, we have Amazon Prime, basta kay mga cloud systems, no? Mga online storage systems. To access that one, no? Na siya ay mga different servers or na siya ay mga different na hardware mismo like di ba? Unsa may mga hardware nga unsa may tawag sa hardware nga gagamiton sa usa ka cloud system. Muna siya ang makita ninyo sa kanang mga data centers, no? Si data centers siya ang gagunit sa kanang mga multiple clouds. No, kay dili man na pwede nga si cloud kay wala siya kanang hardware nga ginasendan sa mga data because ang cloud is a virtual storage system or virtual operating system. So naagip kon siya hardware nga ginasaligan no para dito niya ipamutang ang mga system. And then so unsay relevance niya sa distributed system. So to access the cloud, no, there are different multiple system, multiple PCs, multiple laptops, multiple devices na mo connect si cloud. Dayon si distributed systems or ang operating system sa usa ka cloud, siya ang ga-manage, no? Siya ang ga-manage sa kanang mga data. Siya ga-manage sa mga data per devices, no? Depende sa unsa ilang i-request nga data sa katong cloud or unsa ilang i-request nga data sa cloud, no? Gusto ba sila mag-edit, mag-store, or anything, inana. No? Muna siya. It is possible then by intercommunications of multiple networking devices, of course. So, network are characterized based on the distances between their nodes. No? So, a local area network LANs connects computers within a room. So, what are the examples of LAN? For example, sa inyong balay, inyong router, modem to your PC devices. So muna, usa na siya ka local area network. Pag ang imuhang PCs or laptops kay mo connect na sa internet, muna na siya ang wide area network or WANs, no? Usually links to buildings, cities or countries. Inana. So some operating systems have taken the concept of networks and distributed systems further than the notion of providing network connectivity, no? So it just means na kanang aside from the kanang network connectivity guys, nanay uban nga mga operating systems karon nga ma-access nimo through the internet. Like nanay mga uban nga virtual operating systems. If you are familiar with Microsoft Azure directory, no? I think if familiar ang uban ana
no? Microsoft Azure directory, pwede na ka mo connect dito, then nasa kaugalingon niya ang operating system, no? Na pwede nimo na it acts like a computer gyud, pwede ka magbuhat dito og program, pwede ka magbuhat dito og anything that a computer can do physically, no? Pero na lang siya sa cloud. So, special purpose systems, real-time embedded systems, just like I've said before, no? Ang mga sa una nga mga computers na lang siya usa ka purpose. Like sa una, ang mga DVDs, ang iyang buhaton lang yun is mag-load or mag-read og datas, then iyang ibutang sa output sa monitor, no? Microwave ovens, no? Inana ang iyang operating system sa microwave ovens magluto lang, no? Mag-init og pagkaon. So inana they have very specific tasks. So the systems they provide are usually primitive, no? And then embedded systems are classified as standalone units and as elements of networks, no? So as I've said kanina atong example nako nga kanang radar, no? Embedded systems almost always run real-time operating system, no? Examples of that are sensors, like radars, no? Walkie-talkie. If you are familiar with the device, no? Kanang small phones, sa una sa mga military gagamiton. So inana real-time ang iyang operating system. Then we have multimedia systems like MP3, DVD movies, video conferencing, and short video clips of movie previews, no? So sa una pinakakuan is kanang Betamax, no? Betamax, VHS, then we have kanang kuan na dayon DVDs. After DVDs, we have cell phones, no? Na-embed na siya sa cell phones, smartphones. Tapos after sa smartphones, we already have kanang mga virtual na dayon nga mga multimedia systems like ang uban na nasa cloud, no? Mga inana. So handheld systems, from the word itself, handheld, I know you are familiar with it, like, di ba? Like cellular phones, digital assistants, karon na natay mga like Apple Watch, mga inana, no? So take na kayo tapos napay lang ginakuan karon nga AR technology like katong ginasulot ba virtual headgears, no? So muna siya handheld systems. Computing environments, di ba? Traditional computing, as I've said, ang examples ani is katong mga embedded systems, no? Mga karaan like sensors, walkie-talkie, inana. Client-server computing. So kaning client-server computing, guys, mo ni siya tong nauso na sa una, no? Ang kuan kanang nanay naka-create na sila og kanang mga routers or mga servers, no? Tapos kaning mga servers kay naay mga multiple clients. So muna siya, the computer server system provides an interface to which a client can send a request to perform an action. The file server system provides a file system interface where clients can create, update, read, and delete files. So muna siya ang yang general diagram, no? So connected sa usa ka network si client and server, then si server dayon siya ang ga-handle og multiple requests, get and post, or sa other term is request, acknowledge, and send, no? Sa client and sa client, no? Siya ang ga-handle ana. So tanawon niya kung kinsa nga client ang nakauna, ang priority, then siya mo pud ang iyang tagaan og data, no? Then peer-to-peer computing, clients and servers are not distinguished from one another. Instead, all nodes within the system are considered peers and each may act as either a client or a server. So what are the example of this? Di ba? Kung nakabantay mo guys sa una, nanay mga dula. Nakalimot ko sa mga dula. Basta kay, for example, battle realms, no? Sa una, ang battle realms kay kanang i-connect bitaw ninyo PC to PC. Inana. So di ba wala siya servers, ba siya kanang
peer-to-peer gid siya nga communicating. Isulod na ninyo inyong RG45 sa LAN sa kining iyahang LAN port, no? Isulod lang nimo ang LAN port, then isang katong duha ka PCs mo act na rin siya as clients and servers para sa inyohang dula, no? Sa if familiar mo na nga dula, I'm not sure, no, karaan mo ng Battle Realms. Then web-based computing. Web computing has increased the emphasis on networking. Devices that were not previously networked now include wired or wireless access. So what are the example of web-based computing? Muna ni sila karon ang mga bagong technology like blockchains, cloud, no? If you are familiar with blockchains, diya man ang yang kumbaga mauna ang technology na gagamiton sa mga gamay no bitcoins, no? If you're familiar with the topic, no? So basta kay web-based computing kay from the word web, so sa internet ang iyahang process gagay tabo. So that's it. I think that's it. Additional notes lang guys. I want you to kanang download C programming compiler. If you have one, you don't need to download guys ha. So, para sa mga PC and laptop, please download a C programming compiler. It could be NetBeans, Visual Studio, Eclipse, etc. Kami bahala. No? For mobile phones, go to App Store, search for C compiler APK, or look for Coding C++ app. No? So, munang pangalan sa app guys, Coding C++ app. If wala or dili mo maka-download guys kay iOS mo or pangit inyo ang phone guys, just tell me. I think naman nasa iOS gyapon, no? I'm not familiar lang kay wala ko ka dili iOS akong phone, no? So and don't limit your compilers, no, that kanang Coding C++ is just an example. You can download anything as long as it's a C compiler APK. So I think that's it for this meeting discussion, guys. If you have any questions, please tell me on our next meeting. No, our meeting this coming Saturday, or if you have any other further clarifications, please tell me guys sa atong next meeting. So that's it. Thank you for listening. I hope you've learned something.